140তম শুভ আবির্ভাব তিথিকে 140তম শুভ আবির্ভাব তিথিকে 140তম শুভ আবির্ভাব তিথিকে सांख्य योगाचार्य श्री श्रीमद स्वामी समाधि प्रकाशानंद गुरु महाराज की आदि विद्वान परम ऋषि कपिल महामुनि हिरण्यकर भाई ब्रह्मविष्णु शिवात्मने की सांख्य योग महाराज की सांख्य योगाचार्य आचार्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी हरियानंद अरुणाचार्य गुरु महाराज की सांख्य योगाचार्य परम गुरुदेव स्वामी समाधि प्रकाशानंद गुरु महाराज की 140तम शुभ आविर्भाव तिथि के माघी पूर्णिमा उत्सव के सांख्य योगाचार्य श्रीमद स्वामी समाधि प्रकाशानंद गुरु महाराज की वंदे देवनाथनबोधहरणं वंदे परिशमं विभुं वंदे दैवतमानुषशैकशरणं वंदे तिलकेशरं वंदे दशनाथं शिरगुरु वंदे पुलिशमं वंदे आदित्यं महामुनि के सांख्य महाराज के आचार्य गुरु महाराज के सांख्य आचार्य श्रीमद स्वामी समाधि प्रकाशानंद गुरु महाराज की गौरी पताका के आद्य संघेर गौरी पताका के
संघं शरणं गच्छामि। गुरुदेव श्रीमद स्वामी हरिहरानंद आरण्य गुरु महाराज की स्वामी समाधि प्रकाश गुरु महाराज की 140तम शुभ जन्मोत्सव की 140तम शुभ जन्मोत्सव की 140तम जन्मोत्सव की जय समाधि जय समाधि जय समाधि এরপরে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান মন্দিরে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান মন্দিরে আপনারা সবাই সমবেত হন এবং আমরা এরপরে মন্দির অনুষ্ঠান শুরু করব। আপনারা যে মন্দিরে এসে ফটো উঠে নিয়ে যায়, সব ভিডিও করিয়ে নিয়ে যায়, আর বা হয় না না হয়। সবাই
তোমরা সকলে মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ করো, সকলের মন্ত্রোচ্চারণ এক প্রকার হোক। সকলের মন এক হোক, সকলের সংকল্প এক হোক, তোমরা সকলে সংঘবদ্ধ হও। এটা গেল উৎসবের উদ্দেশ্য। এবার ধর্ম সম্বন্ধে একটু বলি। বৈশেষিক সূত্রে বলেছেন যত অভ্যুদয় নিশ্চেষ সিদ্ধি সা ধর্ম। বলেছেন যা হতে অভ্যুদয় এবং নিশ্চেষ সিদ্ধি হয় তাকে ধর্ম বলে। যা হতে মানে যে কর্ম এবং আচরণ থেকে, অভ্যুদয় মানে ইহলোকে যে উন্নতিজনিত সুখ, আর নিঃশ্রেষ সিদ্ধি
ত্রিবিধ দুঃখের মুক্তি। তাহলে যে কর্ম এবং আচরণ থেকে, তাহলে এই কর্মের ভেতরে আমাদের ধর্মটা চলে এলো। তাহলে দেখা যাবে যে এর সার সংকলন করলে এরকম দাঁড়ায় যে ধর্ম আচরণ করলে আমাদের আত্মিক উন্নতি হবে, আমরা ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হব। যা আমাদেরকে ধারণ করে রাখে, মানসিক দিক থেকে নিচে নেমে যেতে দেয় না, সেটাই প্রকৃত ধর্ম আচরণ। সারা জীবন ধর্ম আচরণ করে যদি দেখা যায় কিছুই হয়নি, তাহলে বুঝতে হবে ঠিক ঠিক কিন্তু হয়নি ধর্ম আচরণ। খেয়াল রাখতে হবে এটা। এটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। आदि विद्यान परम ऋषि कपिल महामुनि हिरण्यगर्भ विष्णु स्वात्मने की शंख जोगी महाराज की शंख योगाचार्य आचार्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी हरिहरानंद अरुणाचल गुरु महाराज की शंख योगाचार्य श्रीमद स्वामी समाधि प्रकाश आनंद गुरु महाराज की आर्य संघों की समाधि मठ की समाधि संतान की समाधि भक्तों की 140 स्वामी तिथि की शंख योगाचार्य श्रीमद स्वामी समाधि प्रकाश आनंद गुरु महाराज की আমাদের আশু সংঘ আশ্রয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পরবর্তী যুবক স্বামী সমাধি প্রকাশ মহারাজের 140তম শুভ জন্মোৎসব, শুভ আবির্ভাব উৎসব
আজ মহাসমারোহে উদযাপিত হচ্ছে তারই প্রতিষ্ঠিত শ্রী বুধধাম হাতুয়া সমাজ দিবসে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত গুরু ভাই বোন দর্শনার্থী যারা আছে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকের এই মহৎ অনুষ্ঠান